siège de l'UTICA. جينا باش نحضروا في صالون باتشي مغرب اليوم le 25 octobre 2017. مرحبا بكم. اليوم باش نشوفوا شنو فما comme exposant ou comme nouveaux produits. Allez. Donc احنا توا في وسط الصالون. Donc دخلنا. هذوما لي ستاند مشاركين. هوني فما TPR الالومنيوم. دونك اليوم نهار الاول كمان فما عباد وها باش نشوفوا شكون فما. معنا مدام فاتن من سوسيتي تعمير. صباح الخير. صباح النور، عسلامة، مرحبا بكم. احنا سوسيتي تعمير تونيزيان، سيج سوسيال في سوسة. عندنا 2 بوان دو فونت، سوسة خزامة وسكرة تونس. دونك احنا عندنا 2 مارك برانسيبال اللي هما راني ومارازي وغوتاهيا انجي غوتاهيا اللي هي مارك تورك اللي داير في المارشي تورك. بون عندنا لي برودوي تاعنا سون فاريي. عندنا ملي في باركي. Il y en a des différentes dimensions. Il me suit au 10-70, le 20-120, avec des différents effets, l'effet wood, l'effet VI. Bon, on a les carreaux en grès cérame, l'effet béton, l'effet marbre, l'effet onyx. On a les carreaux, les humains. Les carreaux اللي هما يمشيو زاده في الديمونسيون 60-120 يمشيو حتى 60-120 يمشيو حتى le 240 à la 120. D'accord. 240 à la 120. On a les articles 60-60 rectifiés. Donc c'est possible en revêtement mural et en revêtement de sol. Oui. On a les 60-60 rectifiés et non rectifiés pour intérieur et extérieur. D'accord. On a même l'article Manhattan qui est un article d'épaisseur 2 cm destiné pour les jardins. Oui. Donc un revêtement extérieur. Oui, c'est un revêtement extérieur antidérapant. Donc durée de vie, une salle kbira. Et bien sûr. Mais on a les articles tiles. L'article métro 10-20. Les articles métro 10 par 20. Oui. L'article Top Capi 20 par 20. Oui. L'article Tiles 6 par 25. Ce sont, on a aussi les nouveautés, c'est les articles hexagonales, la forme hexagonale pour l'extérieur, antidérapant. La forme hexagonale. Oui. Oui, on a aussi Victoria nid d'abeille, oui, bien sûr. La forme nid d'abeille. La forme donc nid d'abeille. Ça existe dans les couleurs Hidouma Tawa. Beige et gris. Beige. Les couleurs disponibles sont beige et gris. D'accord. Aussi, ça convient pour le sol et mural aussi. Hein. Mural, donc un revêtement de sol et un revêtement mural, grès dans la masse. Grès dans la masse. D'accord. Donc voilà, عم نطلع على التعمير. Merci voilà beaucoup. notre équipe. Et bon salon. Merci. دونك احنا توا في SLM الكاتب في صالون باتشي مغرب 2017. معنا سي هشام تكنيكو كوميرسيال باش يحكي لنا على ستاند. عسلامة، مرحبا بكم. سوسيتي لومير المحبوبين SLM الكاتب. On est spécialisé dans tout ce qui est revêtement, grès, faïence, sanitaire, chauffage. On fait l'importation de plusieurs marques. On prend une grande place de marché. On a plusieurs références dans tout ce qui est des cliniques, des hôtels, des promotions immobilières. On a des showrooms qui sont situés. Le siège c'est à Zahraville, en face lycée Zahra. On a fait Ariana, on a fait Bardo. On a notre dépôt central qui est à Boumhal. On a d'autres showrooms à Medine et Djerba. Tous les clients sont satisfaits. On essaye de donner un très bon service aux clients. On a tout ce qui est les radiateurs en aluminium. Là, c'est des radiateurs décoratifs qui vont avec les choix des clients. On a des radiateurs avec des différences. Design, c'est la marque globale, une marque italienne avec 10 ans de garantie certifiée NF.
On a aussi le chat sans castré Oli. D'accord. C'est un chat sans castré qui est certifié CSTB avec un charge de 400 kg, un flotteur silencieux et toutes les pièces de rechange qui sont disponibles. Quelle est l'origine de la marque Oli? C'est Portugal. D'accord. On a 10 سنين كاراتي. On a une cuvette en inox. C'est un nouveau marché qui est en train de développer. Donc cuvette inox فما معناتها بلايص معينة تحط فيها؟ Bien sûr, c'est surtout dans les restaurants, dans les cliniques, tout ce qui est les stades, les endroits publics. D'accord. خاطر الكوفيت سيراميك ديما عندها ريسك باش تتكسر، بار كونتر هذه ما تنجمش تتكسر معناتها، حتى كي تتكسر فهمتني ينجم يعاود يرجعها دونك ديورابل اكثر معناتها، اونتي بكتيريا، هذوكم لي رادياتور فيرتيكال معناتها بالنسبه للعباد اللي عندهم سقف عالي برشا. Oui. De l'autre côté, c'est le cache rideau, c'est le cuisson pour les volets volants. On a le modèle, c'est le seul qui a le modèle. On est le seul qui a le modèle avec couche. Donc, شنو البرودوي هذا كنت عاود لنا عايش؟ هذا c'est un caisson pour les volets volants, pour les stores. هذا c'est en forme d'arcade. فهمتني؟ هذا c'est de polystyrène expansé avec un enduit monocouche. On est le seul qui نخدموا في البرودوي هذا avec l'enduit monocouche معناتها. Avec des additifs spéciaux. على الهلال tout ce qui est les raccords multicouches ملي فورمال كبار حتى كشي الديامتر الصغار حتى كشي الديامتر الكبار. عندنا البي بي ار، عندنا الملتي كوش لا مارك فرنش allemand certifié CSTB garantie 10 ans et en plus فما un système d'assurance معناتها اللي اون كاو اللي فما سوسي معناتها ولا حاجه فما un système d'assurance اللي يعوض كل شيء. هذا لافونتاج نتاعو اللي هو التيب جورج نتاعو. لو ملتي كوش افيك التيب جورج حتى بالنسبه للصناعي اسهل ياسر معناتها باش ينجم يعدي الانستالاسيون نتاعو وتربحوا برشا وقت. دونك لو كان نحبوا نزيدوا نشوفوكم على الانترنت عندكم باج؟ بيان سور عندنا باج فيسبوك اسلام الكاتب وعندنا سيت ويب www.assalam.com.tn. Très bien, merci beaucoup et bon salon. عايشك بسلامة. احنا توا في ستاند نتاع لو ميتال ومعنا مادموزيل مريم architecte d'intérieur وتكنيكو كوميرسيال باش تحكي لنا على لو ميتال. Aslema, Groupe Le Métal, c'est une société spécialisée dans l'aménagement des espaces de travail et tout ce qui est signalétique intérieur et extérieur. On a travaillé sur différents projets avec les banques, avec les architectes d'intérieur. On a même des projets avec des particuliers. تلقاونا في الشرقية الأولى، الشوروم ديالنا في الشرقية الأولى قبل سوق دابيل ترانسكوم. دونك نستناوكم على خاطر مع جروب لو ميتال vous êtes entre des bonnes mains. قبل ما نبيعوا لك البرودوي احنا نعطيوك نصيحة. On fait les plans d'aménagement gratuitement et voilà, نستناوكم في الشرقية الأولى. باج فيسبوك نتاعنا جروب لو ميتال s.a site web groupelometal.com. Merci Marie. Merci. عايشك. Merci. Ciao. احنا توا في ستاند نتاع ديربي غوم سبيسياليست ديتانشيتي اي ديزولاسيون باش نحكيو مع مسيو زين اللي هو ريسبونسابل ديفلوبمون على ديربي. Aslema, احنا l'étanchéité tunisienne d'Elbigom, l'univers de l'étanchéité et de l'isolation. احنا نخدموا في les domaines تاع l'étanchété, l'isolation, la chimie de construction, l'école bâtiment اللي نلصقوا بهم الفايونس والبارتيل، اللي عندنا لي برودوي pour traiter l'humidité ندير في الحيوط، l'étanchété نتاع السطوحات. نخدموا في plusieurs domaines نتاع chimie de construction que ce soit في البانتور époxy, les adjuvants pour le béton, traitement des aciers, l'épalation de béton. عندنا l'isolation thermique نتاع les murs نتاع السطوحات. عندنا l'isolation entre les planchers في العمارات بين entre les deux étages, isolation على البروي. عندنا l'école ou les spécifications نتاع l'école. On est leader dans le domaine d'école bâtiment. que ce soit بالخصائص التقنيه نتاع ليكول ولا بالسبيسيفيكاسيون نتاع كل كول. باغ اكزومبل ليكول بور لي بيسين ولا اونتر بور لي مور. عندنا لي برودوي نتاع بانتور ايبوكسي ولي تريتمون دي سول اليمونتير. عندنا لي برودوي نتاع بور لي باسان ديتونسيون دو. لي دومين اللي نخدموا فيهم سون فاست. باش تكونتاكتيونا تنجموا تمشيو للباج فيسبوك ديلبيغوم افريك ولا تلقاو لي دوني الكل موجودين على www.etanchete.com.tn. مرحبا بكم. ميرسي بوكو اي بون سالون. بسلامه.
توجور في باتي مغرب معنا ساره ديريكتريس جينيرال من ستوديو ديزاين باش تحكينا على لو كوريون. عسلامة. دونك سارة directrice générale des studios design. Donc اليوم حبينا on participe au salon Bati Maghreb pour exposer le corian. Et donc نوريكم شنو هو le corian exactement. C'est une solide surface. On l'importe من Amérique. On représente la marque Dupont de Nemours, في تونس. Donc on est transformateur de corian في تونس. اليوم on essaye d'exposer des produits pour les particuliers, comme les vasques, les plans de travail de cuisine, qui maintenant je me chauffe les couleurs aussi. On a plein de couleurs pour le corian. C'est de très belles couleurs, du rouge, de l'orange, du vert, du blanc. Le blanc. Voilà. Donc le corian c'est une matière qui est antibactérienne, hygiénique. Et on peut l'utiliser, faire les murs. Bon, ça coûte un peu cher, mais ça vaut le prix parce que Haja qui est réparable, elle vieillit très très bien. Où on est là, donc elle est تحبوا تشوفونا في سكرة. سارة سامحني، فين essentiellement نلقاو الكوريون؟ أكثر حاجة en tant que particulier نجم نستعمل فيها الكوريون. Alors, en tant que particulier, c'est le plan de travail تاع الكوجينة نتاعك. C'est les vasques, حب vasque. Salle de bain. Salle de bain, le baignoire, le receveur de douche. Et l'alcool, on peut utiliser le corian. Dans les crèches, les jardins d'enfants aussi. Bien sûr, c'est possible dans les crèches, dans les jardins d'enfants, dans les hôtels, dans les boutiques. شنو le plus نتاع الكوريون par rapport au marbre, par exemple? Le plus, il est thermoformable. Le marbre, on ne peut pas le thermoformer. Le four avec un moule spécial, une forme. Oui. Il est antibactérien. Et il est non poreux. Par exemple, فما ديما كالبقعة نتاع الزيت, الكوجينة والكل. في الكوريان, il n'y a pas ça. Le zit يقعد à la surface et on le nettoie avec un chiffon, tout simplement. étanche معناتها. ونحكيو على durée de vie أكبر non? Oui, il a une très longue durée de vie justement. Il est tout le temps réparable. Il suffit حتى حاطين لك الكوجينه بعد 3 سنين هكا تكون حابه ترجع on dirait جديده contrairement au mar نجيو on fait un ponçage et la cuisine ترجع. Super. فين نلقاوكم ستوديو ديزاين؟ Alors on est في سكرة juste derrière Cuisina. D'accord. L'atelier showroom et administration. Et sur internet? Et sur internet, sur notre page Facebook Studio Design. Et le site web www.studio-design.tn. Super, merci beaucoup et bon salon. احنا توا في ستركتورا باش نحكيو مع هيفا انجينيور تكنيكو كوميرسيال باش تقول لنا شكون ستركتورا وشنو يعملوا وشنو لي برودوي. مرحبا، احنا ستركتورا. دونك مرحبا بكم في الستاند تاعنا. ستركتورا تعمل tout ce qui est isolation thermique et acoustique ونخدموا زاده tout ce qui est aménagement des espaces. Donc pour l'isolation thermique et acoustique نخدموا على la laine de roche اللي هو l'isolant principal نتاعنا. كيما نخدموا tout ce qui est aménagement d'espace. Donc tout type de faux plafond, tout type de revêtement, les séparations en plaques de plâtre amovibles et mobiles. Donc كيما نشوفوا مع بعضنا هوني خاصين في l'espace serré على le revêtement sol en PVC, les cloisons amovibles, les cloisons mobiles et le faux plafond. Voilà. Donc كيف هوني نخدموا على tout ce qui est faux plafond. في البروجي نتاع سيتي دو لا كولتور احنا نحكيو على سياج نتاع اليو بي. دونك نحاولوا باللي برودوي نتاعنا ديكونوميزي سورتو لينيرجي و en même temps tout en avoir un espace bien décoré surtout. سوبر. عايشك. دونك مرحبا بكم، نستناوكم تشطلوا علينا سواء على الباج فيسبوك نتاعنا سواء على السيت www.structura-de6tunisia.com. مرحبا. ميرسي هيفا. بون سالون. باي باي. دونك مازلنا في باتي مغرب، احنا توا في ستاند نتاع كنوف، معنا سي رفيق القابسي شيف مارشي شي كنوف. بونجور سي رفيق. اهلا بك، عسلامة، صباح الخير. الحمد لله. ايوه. مرحبا بكم محضنا في كنوف. دونك كنوف يمكن تعرفوها واللي ما يعرفهاش، سيت اون سوسيتي الماند موجوده في تونس، سبيسياليزي سورتو في الدومين نتاع الباتيمون دي مومون اللي احنا موجودين لهنا.
Donc spécialement نخدموا des produits à base de plâtre. عندنا معمل في مكناسي تبع سيدي بوزيد. المعمل هذا نصنع فيه الجبس تراديسيونيل اللي نعرفوه الناس الكل. وكي جات كنوف لتونس لهنا دونك حاولت باش تحسن الجبس هذا اللي موجود عندنا ولينا نستعملوه avec d'autres utilisations اللي كما تعرفوا يمكن لا بروجيكسيون نتاع لوندوي ان بلاتر اللي نعملوه في الديار برينسيبالمون نستعملوه الجبس هذايا باش نحسنوا به الكوتيديان نتاعنا باش نحيو عندنا سورتو بلادنا فيها برشا هوميديتي دونك الجبس سي اون سوليسيون هذه بالنسبه للناس اللي عندهم دي بروبليم هوميديتي اكزاكتومون وحاجه اخرى سي تعطيك ان كونفور دو فيفر كي انيغالي بارابور السيمان اللي مساسين احنا نستعملوه في ديارنا وبيان سور عندك افيك ان ديلي ديكزيكسيون افيك اون بروبرتي معناها نظافه في الشانتي وبار لا سويت ان روندو كي irréprochable وتنجم تعطيك حاجه مزيانه برشا. دونك لو كان نحبوا اكثر معلومات وين نلقاوكم؟ واللي يحب ياخذ اكثر معلومات مرحبا بكم على السيت نتاعنا www.knof.com وعندنا زاد نوتخ باج فيسبوك كنوف تونيزي مرحبا بكم تنجموا تلقاو برشا ديزانفورماسيون ولا تنجموا تجيو وحدنا احنا السياج نتاعنا في المغيره في تونس العاصمه نجموا زاد تجيو وحدنا مرحبا بكم عندنا فورماسيون نجموا نفورميكم حتى اللي ما يحب يتعلم الخدمه هذه سي تري امبورطون سي ان ميتيي دافونير دونك نجم يجي وحدنا نعطيو فورماسيون غراتويتمون مرحبا بكم مره اخرى. فوالا سي رفيق ميرسي بوكو اي بون سالون. عايشك بوسي بسلامه. وتوا باش نختموا الجوله نتاعنا في باتي مغرب بستاند نتاع سوبال. معنا هيفا مانجر ماركتينغ باش تحكي لنا على سوبال. عسلامة. مرحبا بكم في سوبال. اول حاجه دونك نعرفكم على سوبال عمرها توا 36 سنه شركه دونك من تصنيع تونسي برودكسيون كامله في تونس تصير. اش تعمل سوبال ان فيت هي elle produit la robinetterie sanitaire tout ce qui est les mitigeurs encastrés simples la douche et tout. Elle fait les articles de plomberie, les vannes, les collecteurs, les raccords, tout ça. Tout ce qui est dans le domaine de branchement d'eau, compteur avec les raccords encore les robinets de gaz, avec le robinet اللي نلقاوها في دبوسة الغاز et plein d'autres articles. سوبال موجودة دونك لي برودوي نتاعنا اليوم احنا كنا بحذاك في باتي مغرب باش تشوفوا معنا شوية لي زارتيكل جدد. دونك يورا لا سيري نيفل افيك لو جويستيك avec le levier joystick ou un touch اللي هي باش تكون موجودة في السوق en 2018. Il y a bien sûr quelques autres articles اللي تعرفوهم خفيفين معنا. Les douches, il y a les douches avec les jets jacuzzi, les douches encastrées avec les colonnes de douche. Voilà, les accessoires de salle de bain, c'est notre filiale Sana qui est en train de faire. حاولنا باش نعطيوكم toute une gamme complète. Les colonnes de douche et les accessoires de salle de bain كاملين زادا كيف